February 10th was hot. It was only -5 degrees Celsius. So I unzipped my jacket while unloading the car. It was snowing lightly, so I immediately covered the windows. The day before, huge icicles had been falling and trickling, and the paths had become very slippery. For this reason, right at the entrance to the Eco House, I equipped each boot with 24 spikes and knocked the icicles out from under my feet with a hammer. As we can see, in addition to the traditional wooden and cardboard containers, canisters, and buckets of lard, today we also got groceries and coffee for the earthworms. In 3 trips with a wheelbarrow, I took all the belongings to the greenhouse. Inside the house, I turned on an electric heating pad for my butt and started working on the fireplace. I loaded the firebox with fat, waste paper, and broken wooden containers, and lit the fuel with a lighter warmed in my breast pocket. I took the stabilizer out of the packaging and attached the smartphone, light, and legs to it. I turned on the devices and checked their horizontal and vertical controls in front of a mirror, along with 360-degree rotation. I set them on the table facing the fireplace and began disassembling the containers. As we can see, this is a time-consuming task without using brute force. So, having spectacularly set up the fireplace, I grabbed the included camera equipment, descended the wooden and concrete steps from the second floor to the first, and headed to the greenhouse with a wheelbarrow loaded with cardboard. I sorted through the items I'd brought, filming the process and myself throughout all my movements. In an hour, comfortably seated on the insulation, I broke down over a dozen old boxes and filled them with new ones. I took the fuel into the house, loaded the fireplace for the 3rd time, and, after washing my hands with warm water, I started on lunch with Lenten borscht. Garlic and pepper and an hour-long afternoon siesta in front of the warm fireplace were a must. With renewed energy, I set out for a second day of physical activity in the fresh air. I sorted out over 40 more containers, transported them into the house, and refilled the greenhouse with boxes from the next stack under various shelters. Now I'm ready for another day of physical activity under cover, no matter the weather. Good health to you too, my friends. كان يوم 10 من فبراير حارا. كانت درجة الحرارة 5 درجات مئوية تحت الصفر فقط. لذا فتحت سحاب سترتي أثناء تفريغ السيارة. كان الثلج يتساقط خفيفا، فغطيت النوافذ على الفور. في اليوم السابق كانت كتل جليدية ضخمة تتساقط وتتدفق، وأصبحت الطرق زلقة للغاية. لهذا السبب، عند مدخل المنزل البيئي جهزت كل حذاء ب24 مسمارا، وضربت الكتل الجليدية من تحت قدمي بمطرقة. كما ترون، بالإضافة إلى الحاويات الخشبية والكرتونية التقليدية والعلب ودلاء الشحم، أحضرنا اليوم أيضا بقالة وقهوة لديدان الأرض. نقلت جميع الأغراض إلى الدفيئة على 3 رحلات بعربة يدوية. داخل المنزل شغلت وسادة تدفئة كهربائية للمؤخرة، وبدأت العمل على المدفأة. ملأت موقد النار بالدهن والورق المستعمل وحاويات خشبية مكسورة، وأشعلت الوقود بولاعة سخنتها في جيب صدري. أخرجت المثبت من غلافه وثبت عليه الهاتف الذكي والمصباح والأرجل. شغلت الأجهزة وتأكدت من ضبطها أفقيا ورأسيا أمام المرآة، بالإضافة إلى دورانها بزاوية 360 درجة. وضعتها على الطاولة مقابل الموقد، وبدأت بتفكيك الحاويات. كما نرى، هذه مهمة تستغرق وقتا طويلا دون استخدام القوة. بعد أن جهزت الموقد بشكل رائع، أخذت معدات التصوير المرفقة ونزلت الدرج الخشبي والخرساني من الطابق الثاني إلى الأول، وتوجهت إلى الدفيئة بعربة يدوية محملة بالكرتون. فرزت الأغراض التي أحضرتها مصورا العملية ونفسي طوال الوقت. في غضون ساعة وأنا جالس براحة على العازل، فككت أكثر من 12 علبة قديمة وملأتها بعلب جديدة.
أخذت الوقود إلى المنزل وأشعلت المدفأة للمرة الثالثة، وبعد غسل يدي بالماء الدافئ بدأت بتناول غداء من حساء البورش الخاص بالصيام. كان الثوم والفلفل، وقيلولة لمدة ساعة أمام المدفأة الدافئة أمرا لا غنى عنه. وبطاقة متجددة انطلقت ليوم ثان من النشاط البدني في الهواء الطلق. رتبت أكثر من 40 حاوية أخرى ونقلتها إلى المنزل، وأعدت ملء الدفيئة بصناديق من الرصة التالية تحت مظلات مختلفة. الآن أنا مستعد ليوم آخر من النشاط البدني في مكان مغطى مهما كان الطقس. أتمنى لكم جميعا الصحة والعافية. Ngay moi thang hai troi nong. Nihiet jo chiam nam jo tsi. Vive toi keo kwa au khoat suong trong ki do jo tukshe. Tuyet roin he. Nen toi laptuk chekin kuaso. Hom truok. Nhongkot bang lonjan roi va lantan. Kien juong jirat tron truot. Vili dojo ngai tai loi vaun ha singtai toi jatrang bicho moi chets ung hai moi bon cheks gai va dong bua jong nhung kot bang ra khoi chan min. Naho kets bante ngoain hung tung go va bia kung troyen tong bin jung vak so molon hom nai chung toi kon ko tem tok fam va ka fe cho giun jad toi cho tat ka jo jak vaun ha kin bang ba chuyen sekut kit. Ben trong ha toi bad mieng jem soi jien cho mong va ba jaun hom lo soi toi cho mo giai vun va kach tung go vo vào lo roi dung bat lua jan juok lam nong trong tu yao nguk je cham lua toi lai chan chong ra koi bao bi va gan jien toai tong min jen va chan je vào jo toi bat kach tiet bi va kiem tra kach nut jeo kien gang va dok truok guong kung voi kan nang soi batram sao moi jo toi jat chung len ban joy dien voi lo suoi va bat jau tao do kach thung chua nu chung ta thai jai la mot kong viek ton toi gyan neo kong dung suk man vi vei soki jan dong lo sui mot cage goan muk toi lai thiet bi mai kwai phim ji cam ji suong kao thang go va be thong tu tang haik suong thang mot va ji jen hakin voi mot execute kit chat jai bia kong toi fan lo ai kas va dung min mang theo quay pim quatrin va chin min trong suot moi chuyen jong trong mot gio ngoi toi mai tren lop kashin hiet toi ja thao do hon chuk thong kuva lap jai chung bang hong thung moi toi mang hien liu vaun ha shat jai lo soi lan tuba và sau khi rua tay bang nuok tôi ba jau bua trua voi mon sup ku kai jo mua chai tôi tieo và một kiak ngu trua dai một tieng jong ho truok lo soi amapla jiu khong de tiu voi nguon nang luong doi dao tôi ba jau ngai tu hai hoa jong de chat ngo ai troi tôi ja fan lo ai tem hom bon moi thong chua van chuyen chung vào ha và chat jain ha kin bang hong thung tu chong tiep teo duoin hiu mai che ka kan hao gio thi toi ja san sang cho một ngai hoa jong de chat kak trong ha bat ke toi tiet de nao chu catch bang kung luon man koe 而约是日天气炎热，气温只有零下5摄氏度。于是我一边写车一边拉开外套拉链。当时正飘着小雪，我赶紧把窗户纸盖起来。前一天巨大的冰着不断落下，滴滴答答的往下流，小路变得非常滑。因此在生态五入口处，我给每只靴子都装上了24个冰锭，然后用锤子把脚下的冰柱敲掉。正如我们所见，除了传统的木质和纸板容器、罐子和这油桶之外，今天我们还买了些食材和球饮用的咖啡。我用手推车来回三趟，把所有东西都搬到了温室。回到屋里，我打开了电热毯暖屁股，然后开始生火。我往货箱里装满了油脂、废纸和碎木桶，然后用放在胸袋里暖暖的大火机点燃了。我从包装里取出稳定器，
把智能手机、手电筒和支架都固定在上面。我打开设备，对着镜子检查了它们的水平和垂直调节功能，以及360度旋转功能。我把它们放在桌子上，正对着壁炉，开始拆卸木桶。正如我们所见，不用蛮力的话，这是一项好事的工作。壁炉搭建完毕后，我拿起附带的摄影器材，从2楼沿着木质和水泥台阶下到1楼，然后推着装满纸板的手推车前往温室。我整理带来的物品，并拍摄了整个过程以及我的一举一动。1个小时后，我舒舒服服地坐在隔热层上，拆开了10几个旧纸箱，并把它们装进了新纸箱。我把燃了搬进屋里，第3次填满壁炉，用温水洗了手后，开始享用我的斋戒罗宋汤午餐。蒜蓉、胡椒粉以及在温暖的壁炉前小憩1小时都是必不可少的。我精神焕发，开始了第2天在户外进行的体力活动。我整理了40多个容器，把它们搬进屋里，然后把下一堆箱子里的箱子重新装满温室，并安置在不同的遮蔽处。现在，无论天气如何，我都准备好在室内进行又一天的体力活动了。祝各位朋友身体健康。2월 10일은 더웠습니다. 기온은 영하 5도였습니다. 그래서 차에서 짐을 내리면서 재킷 지퍼를 내렸습니다. 가랑비가 내리고 있어서 바로 창문을 가렸습니다. 전날에는 커다란 고드름이 떨어져서 길이 미끄러웠습니다. 그래서 친환경 주택 입구에서 부츠마다 24개의 스파이크를 박고 망치로 발밑에 고드름을 제거했습니다. 보시다시피 기존의 나무와 판지 용기, 통, 돼지기름 양동이 외에도 오늘은 지렁이 먹이와 커피도 가져왔습니다. 손수레로 3번에 걸쳐 모든 짐을 온실로 옮겼습니다. 집 안으로 들어가 엉덩이용 전기 온열 패드를 켜고 벽난로 작업을 시작했습니다. 화로에 기름, 폐지, 부서진 나무 용기를 넣고 가슴 주머니에 넣어 따뜻하게 든 라이터로 불을 붙였습니다. 포장해서 안전기를 꺼내 스마트폰, 조명, 다리를 부착했습니다. 기기들을 켜고 거울 앞에서 수평 및 수직 조절과 360도 회전 기능을 확인했습니다. 벽난로를 마주보는 테이블 위에 안전기들을 놓고 상자들을 분해하기 시작했습니다. 보시다시피 힘을 쓰지 않고서는 이 작업이 꽤 시간이 걸립니다. 그렇게 벽난로를 멋지게 설치한 후 동봉된 카메라 장비를 챙겨 2층에서 1층으로 이어지는 나무와 콘크리트 계단을 내려가 골판지를 가득 실은 손수레를 끌고 온실로 향했습니다. 가져온 물건들을 정리하면서 모든 과정과 제 모습을 촬영했습니다. 단열재 위에 편안하게 앉아 1시간 동안 12개가 넘는 오래된 상자를 분해하고 새 상자로 채웠습니다. 연료를 집 안으로 가져와 벽난로에 3번째로 장작을 넣고 따뜻한 물로 손을 씻은 후 사순절 보르시로 점심을 먹기 시작했습니다. 마늘과 후추, 그리고 따뜻한 벽난로 앞에서 1시간 동안 즐기는 오후 낮잠은 필수였습니다. 새롭게 충전된 에너지로 신선한 공기 속에서 2번째 날의 운동을 시작했습니다. 40개가 넘는 컨테이너를 정리해서 집 안으로 옮기고 여러 그늘막 아래에 쌓아둔 상자들로 온실을 다시 채웠습니다.
이제 날씨에 상관없이 실내에서 운동할 준비가 되었습니다. 여러분 모두 건강하시길 바랍니다. 10 февраля было жарко. Мороз всего лишь минус 5 градусов по Цельсию, поэтому расстегнул куртку еще при разгрузку машины. Идет слабый снежок и сразу укрыл стекла. Накануне текли и падали огромные сосульки, а на дорожках стало очень скользко. По этой причине сразу у входа в экодом вооружил каждый сапог 24 шипами и молотком сбил сосульки из-под ног. Как видим, кроме традиционных деревянной с картонной тарой и канистрой да ведрами с жиром, сегодня достались и продукты с кофе для дождевых червей. За 3 ходки с тачкой отвез все добро в теплицу. В доме включил электрическую грелку для 5-й точки и занялся камином. Зарядил топку жиром, макулатурой с поломанной деревянной тарой и запалил топливо, согретой в нагрудном кармане зажигалкой. Достал из упаковки стабилизатор, закрепил на нем смартфон, свет и ножки. Включил девайсы и перед зеркалом проверил управление ими по горизонтали, в вертикали с поворотом на 360 градусов. Установил на стол в направлении на камин и принялся за разборку тары. Как видим, без применения грубой силы ног это затратное по времени дело, потому, зрелищно подложив камин, взял в колченую съемочную фурнитуру, спустился по деревянным с бетонными ступеням со 2-го этажа на 1-й и вместе с тачкой, груженной картоном, отправился в теплицу. Рассортировал привезенное, снимая на камеру процессы и себя любимого при всех телодвижениях. За час, удобно усевшись на теплоизоляторы, разломал более 10 старых ящиков и набил ими новые. Отвез топливо в дом, в 3-й раз загрузил камин и, помыв теплой водой руки, занялся обедом с постным борщом. Не обошлось без чеснока с перцем и часовой послеобеденной сиесты перед жарким камином. С новыми силами во 2-й раз отравился физкультурно созидать на свежем воздухе, разобрал еще более 4 десятков тары, перевез ее в дом и снова набил теплицу ящиками уже из следующего штабеля под различным укрытием. Теперь готов в любую погоду к очередному физкультурному дню под крышей. Здоровья и вам, мои друзья. 10 Şubat sıcaktı. Sadece -5 dereceydi. Bu yüzden arabayı boşaltırken ceketimin fermuarını açtım. Hafifçe kar yağıyordu. Bu yüzden hemen camları kapattım. Bir önceki gün dev buz sarkıtları düşüyor ve akıyordu. Yollar çok kayganlaşmıştı. Bu nedenle Eko evin girişinde her bir botuma 24 sivri uç taktım ve ayaklarımın altındaki buz sarkıtlarını bir çekiçle kırdım. Gördüğünüz gibi geleneksel tahta ve karton kaplar, bidonlar ve domuz yağı kovalarına ek olarak bugün solucanlar için yiyecek ve kahve de aldık. Tüm eşyaları 3 seferde el arabasıyla seraya taşıdım. Evin içinde kalçam için elektrikli bir ısıtma yastığı açtım ve şömine üzerinde çalışmaya başladım. Ateş kutusunu yağ, atık kağıt ve kırık tahta kaplarla doldurdum ve göğüs cebimde ısıttığım bir çakmakla yakıtı yaktım. Stabilizatörü ambalajından çıkardım ve akıllı telefonu, ışığı ve ayakları ona taktım. Cihazları açtım ve bir aynanın önünde yatay ve dikey kontrollerini, ayrıca 360 derece dönüşlerini kontrol ettim. Şömineye bakan masaya yerleştirdim ve kapları sökmeye başladım. Gördüğümüz gibi bu, kaba kuvvet kullanmadan zaman alan bir iş. Bu yüzden şömineyi muhteşem bir şekilde kurduktan sonra birlikte gelen kamera ekipmanını aldım. 2. kattan 1. kata ahşap ve beton basamaklardan indim ve karton dolu bir el arabasıyla seraya doğru yöneldim. Getirdiğim eşyaları ayıklarken tüm hareketlerim boyunca süreci ve kendimi filme aldım. 1 saat içinde yalıtım malzemesinin üzerinde rahatça oturarak bir düzineden fazla eski kutuyu parçaladım ve yenileriyle doldurdum. Yakıtı eve taşıdım
Şömineyi 3. kez doldurdum ve ellerimi ılık suyla yıkadıktan sonra Paskalya öncesi pancar çorbasıyla öğle yemeğine başladım. Sarımsak ve biber ve sıcak şöminenin önünde 1 saatlik öğleden sonra uykusu olmazsa olmazdı. Yenilenmiş enerjiyle temiz havada ikinci bir fiziksel aktivite gününe başladım. 40'tan fazla konteyneri daha ayırdım, eve taşıdım ve serayı çeşitli barınakların altındaki bir sonraki yığından gelen kutularla yeniden doldurdum. Artık hava nasıl olursa olsun kapalı alanda bir başka fiziksel aktivite gününe hazırım. Size de iyi sağlıklar arkadaşlarım. Le 10 février, il faisait chaud. Il faisait seulement -5 degrés Celsius. J'ai donc ouvert ma veste en déchargeant la voiture. Il neigeait légèrement, alors j'ai immédiatement couvert les fenêtres. La veille, d'énormes stalactites de glace étaient tombées et ruisselaient, rendant les allées très glissantes. C'est pourquoi, juste à l'entrée de la maison écologique, j'ai équipé chaque botte de 24 crampons et j'ai fait tomber les stalactites sous mes pieds à coups de marteau. Comme vous pouvez le voir, en plus des traditionnels contenants en bois et en carton, des bidons et des seaux de Saint-Doux, nous avons aussi acheté aujourd'hui des provisions et du café pour les vers de terre. En 3 voyages avec une brouette, j'ai transporté toutes les affaires jusqu'à la serre. À l'intérieur, j'ai allumé un coussin chauffant électrique pour mes fesses et je me suis occupé de la cheminée. J'ai rempli le foyer de graisse, de vieux papiers et de morceaux de bois, puis j'ai allumé le combustible avec un briquet réchauffé dans ma poche. J'ai sorti le stabilisateur de son emballage et y ai fixé le smartphone, la lampe et les pieds. J'ai allumé les appareils et vérifié leurs réglages horizontaux et verticaux devant un miroir, ainsi que leur rotation à 360 degrés. Je les ai posés sur la table face à la cheminée et j'ai commencé à démonter les cartons. Comme vous pouvez le constater, c'est une tâche fastidieuse qui demande beaucoup d'efforts. Après avoir installé la cheminée avec brio, j'ai pris le matériel de tournage fourni, descendu les marches en bois et en béton du premier étage au rez-de-chaussée et me suis dirigé vers la serre avec une brouette remplie de cartons. J'ai trié les affaires que j'avais apportées en me filmant et en me filmant à chaque étape. En 1 heure, confortablement installé sur l'isolant, j'ai démonté plus d'une douzaine de vieux cartons et les ai remplis de neufs. J'ai rentré le combustible dans la maison, rechargé la cheminée pour la 3e fois et, après m'être lavé les mains à l'eau chaude, j'ai commencé mon déjeuner avec un bortsch de carême, de l'ail, du poivre et une sieste d'1 heure au coin du feu était indispensable. Revigoré, je suis parti pour une 2e journée d'activité physique au grand air. J'ai trié plus de 40 contenants, les ai rentrés et ai rempli la serre avec les cartons de la pile suivante, entreposés sous différents abris. Me voilà prêt pour une nouvelle journée d'activité physique à l'abri, quel que soit le temps. Bonne santé à vous aussi, mes amis. 10. februar oli kuuma. Kylm oli vaid -5 graadi Celsius järgi. Seega tompasin autot maha laadides jope Lukulahti. Sadas kergelt lund, niin et katsin kohe aknad kinni. Eelmisel päiväl olid sadanud ja tilgutanud tohutuid jääpurikaid ning rajad olid muutunut väga libedaks. Sel pohjuusel varustasimme otse ökomaa ja sissepääsu juures iga saapa 24 vajaga ja loin jääpurikad haamriga jalgade alt väliä. Nagu näemme, saimme tänä lisäksi traditionilistele puidust ja papist anumatele, kanistritele ja seapeki ämpritele, katoidukaupu ja vihmaussidele kohvi.
3 kärusoiduga 5 koik asiat kasvuhuoneesse. Majassees lylitasin sisse elektrilise tagumikusojenduspadia ja hakkasin kamina kallal töötama. Täitsin kolde rasva, vanapaberit ja katkiseid puidust anumaid, ning syytasin kytuse rinnataskus sojendatud tulemasinaga. Vuotsin stabilisaattori pakendist väliä ja kiinnitasin selle kylge nutitelefoni, tule ja jalad. Lylitasin seadmed sisse ja kontrollisin peegli ees nende horisontaalset ja vertikaalset juhtnuppu koos 360-graadise pörlemisega. Asetasin need laualle kamina puule ja hakkasin konteinereiden lahti vuotma. Nagu näemme, on se aika noudev ylesanne ilmatourest joudu kasutamata, niin siis olles kamina suurejonelliselt yles seadnud, haarasin kaasas oleva kameravarustuse, laskusin puidust ja betonist trepist teiselt korruselt esimeselle ning suundusin papist kormatud kärruga kasvuhuoneesse. Sorteerisin kaasa voetud asiat läbi, filmides prosessi ja isennast koigi oma liikutuste ajal. Tunniajan juoksul, mugavalt isolationil istudes, lammutasin lahti yle tosina vanakasti ja täitsin need uutega. Viisin kytuse maija, laadisin kamina 3 korda ja pärast kätepesu soja veega alustasin lounat paastua ja borshiga, kyyslauk ja pipar ning tunnipikkune pärast lounane siesta soja kamina ees olit kohustuslikud. Uue energiaga asusin teiselle fyysilliselle tegevuselle värskes ohus, sorteerisin kokkuvel yle 40 konteineri, vedasin need maija ja täitsin kasvuhuoneen järkmisestä virnast erinevate varjualuste all olevate kastidega. Nyt olen valmis järkmiseksi fyysilliseksi tegevuseksi katuse all olenemata ilmast. Hed tervist teille ka musobrad. 2月中華は暑かった。気温はたったの-5度。車から荷物を下ろしながらジャケットのファスナーを開けた。小学が降っていたのですぐに皿を払った。前日は大きなつららが落ちてきて道は蹴りやすくなっていた。そのためエコハウスの入り口でそれぞれのブーツに24本の手を取り付け、ハンマーで足元のつららを叩き落とした。ご覧の通り、伝統的なメソや段ボール書、深いラドのバケツに加えて、今日はミミズ用の飼料とコーヒーも運んできた。10押し車で3往復して、すべての荷物を分子に運んだ。家の中では、お尻を温める電気回路をつけて、断裂の作業を始めた。火事に骨折、割れたメソを詰め、胸ポケットで温めたライターで燃料に火をつけた。スタビライザーをパッケージから取り出し、スマートフォン、ライト、光を取り付けた。機器の電源を入れ、K の前で水平垂直膀胱の調整と3連の60度回転を確認した。それらを断裂に面したテーブルに置き、容器の解体を始めた。ご覧の通り、リニセにしないと時間のかかる作業だ。軟肋をガリにセッティングした後、複数のカメラ機材を手に取り、目とコンクリートの階段を2階から1階へと掘り、タンボルを積んだ10押し車で門司に向かった。持ってきたものを整理し、その過程と自分の動きを撮影した。断熱材の上にゆったりと作り、1時間かけて2個以上の古い竿を解体し、新しい鋼を詰め込んだ。燃料を家の中に運び込み、軟肋に3度目の心をくべ、都会オで手を埋まった後、四巡節のボール七で収支に取り掛かりました。ニンニクとこしを、そして暖かい南里の前での1時間の午後の周期なはめかせませんでした。新たなエネルギーを得て、新鮮な空気の中で2日目の運動に出発しました。さらに40個以上のコンテナを整理して家の中に運び込み、様々なシェルターの下に積み上げられた次の山から鋼を盆地に詰め込みました。
これで天候にかかわらず、また尾の下で運動する準備ができました。皆さんも健康に留意してください。Le 10 février, il faisait chaud. Il faisait seulement moins 5 degrés Celsius. J'ai donc ouvert ma veste en déchargeant la voiture. Il neigeait légèrement, alors j'ai immédiatement couvert les fenêtres. La veille, d'énormes stalactites de glace étaient tombées et ruisselaient, rendant les allées très glissantes. C'est pourquoi, juste à l'entrée de la maison écologique, j'ai équipé chaque botte de 24 crampons et j'ai fait tomber les stalactites sous mes pieds à coups de marteau. Comme vous pouvez le voir, en plus des traditionnels contenants en bois et en carton, des bidons et des seaux de Saint-Doux, nous avons aussi acheté aujourd'hui des provisions et du café pour les vers de terre. En 3 voyages avec une brouette, j'ai transporté toutes les affaires jusqu'à la serre. À l'intérieur, j'ai allumé un coussin chauffant électrique pour mes fesses et je me suis occupé de la cheminée. J'ai rempli le foyer de graisse, de vieux papiers et de morceaux de bois, puis j'ai allumé le combustible avec un briquet réchauffé dans ma poche. J'ai sorti le stabilisateur de son emballage et y ai fixé le smartphone, la lampe et les pieds. J'ai allumé les appareils et vérifié leurs réglages horizontaux et verticaux devant un miroir, ainsi que leur rotation à 360 degrés. Je les ai posés sur la table face à la cheminée et j'ai commencé à démonter les cartons. Comme vous pouvez le constater, c'est une tâche fastidieuse qui demande beaucoup d'efforts. Après avoir installé la cheminée avec brio, j'ai pris le matériel de tournage fourni, descendu les marches en bois et en béton du premier étage au rez-de-chaussée et me suis dirigé vers la serre avec une brouette remplie de cartons. J'ai trié les affaires que j'avais apportées en me filmant et en me filmant à chaque étape. En 1 heure, confortablement installé sur l'isolant, j'ai démonté plus d'une douzaine de vieux cartons et les ai remplis de neufs. J'ai rentré le combustible dans la maison, rechargé la cheminée pour la 3e fois et, après m'être lavé les mains à l'eau chaude, j'ai commencé mon déjeuner avec un bortsch de carême, de l'ail, du poivre et une sieste d'1 heure au coin du feu était indispensable. Revigoré, je suis parti pour une 2e journée d'activité physique au grand air. J'ai trié plus de 40 contenants, les ai rentrés et ai rempli la serre avec les cartons de la pile suivante, entreposés sous différents abris. Me voilà prêt pour une nouvelle journée d'activité physique à l'abri, quel que soit le temps. Bonne santé à vous aussi, mes amis. El 10 de febrero hizo calor. Solo hacía menos 5 grados centígrados. Así que me bajé la cremallera de la chaqueta mientras descargaba el coche. Nevaba ligeramente, así que cubrí las ventanas inmediatamente. El día anterior, enormes carámbanos habían estado cayendo y goteando, y los caminos se habían vuelto muy resbaladizos. Por eso, justo en la entrada de la casa ecológica, equipé cada bota con 24 clavos y los quité con un martillo. Como podemos ver, además de los tradicionales contenedores de madera y cartón, bidones y cubos de manteca, hoy también compramos comida y café para las lombrices. En 3 viajes con carretilla, llevé todas mis pertenencias al invernadero. Dentro de la casa, encendí una almohadilla térmica eléctrica para el trasero y empecé a trabajar en la chimenea. Cargué el hogar con grasa, papel usado y contenedores de madera rotos y encendí el combustible con un encendedor calentado en el bolsillo del pecho. Saqué el estabilizador del embalaje y le fijé el smartphone, la luz y las patas.
Encendí los dispositivos y comprobé sus controles horizontales y verticales frente a un espejo, junto con la rotación de 360 grados. Los coloqué en la mesa frente a la chimenea y comencé a desmontar los contenedores. Como podemos ver, es una tarea laboriosa si no se usa la fuerza bruta. Así que, tras montar la chimenea espectacularmente, cogí el equipo de cámara incluido, bajé los escalones de madera y hormigón del segundo piso al primero y me dirigí al invernadero con una carretilla cargada de cartón. Revisé los artículos que había traído, filmando el proceso, y a mí mismo en cada uno de mis movimientos. En una hora, cómodamente sentado sobre el aislamiento, desarmé más de una docena de cajas viejas y las llené con otras nuevas. Llevé el combustible a casa, cargué la chimenea por tercera vez y después de lavarme las manos con agua tibia, comencé a almorzar con borscht de Cuaresma, ajo y pimienta, y una siesta de 1 hora frente a la cálida chimenea eran imprescindibles. Con energías renovadas, me dispuse a un segundo día de actividad física al aire libre. Clasifiqué más de 40 contenedores más, los transporté a casa y rellené el invernadero con cajas de la siguiente pila bajo varios refugios. Ahora estoy listo para otro día de actividad física a cubierto, haga el tiempo que haga. Mucha salud para ustedes también, amigos.